अस्सलामुअलैकुम दोस्तों की हाल चाल है। 1800 किलोमीटर सफ़र करके एक बंगाली लड़का जो गुरुद्वारा दरबार साहब आया उनकी की फीलिंग ने दोस्तों किस तरह उन्हें लंगर छकिया, किस तरह उन्हें उत्थे सरोवर दे विच इशनान किया, किस तरह वो खूह साहब देखा, किस तरह उन्हें वो जगह देखी जिथे बाबा गुरु नानक जी ने 18 साल खेती की। बाबा गुरु नानक जी ने लंगर स्टार्ट किया। वो गुरुद्वारा करतारपुर साहब जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उनके दर्शन करांगे। 30 तो 32 या 35 मिनट की दोस्तों वीडियो खामोशी ना सुनांगे। बंगाली ज़बान दे विच ये वीडियो है लेकिन मैनू समझ आ रही क्योंकि बंगाली पहलों पाकिस्तान का हिस्सा सी तो सानू थोड़ी बहुत बंगाली की समझ आती है। तो मेरा ख्याल है सिख दोस्तों भी हिंदू दोस्तों भी इस बंगाली व्लॉगर की जरूर समझ आएगी। बड़ी दूरों ये वीडियो तुहाडे नाल लैके आया शेयर करने वास्ते। अगर वीडियो पसंद आई तो एक कमेंट करा जे, एक लाइक जरूर करा जे, चैनल सबसक्राइब जरूर कर। এটা স্পেশালি আমার ফুসফুস খুলতে হবে কারণ এটা যেহেতু মন্দির একটা। अरे नमस्ते सर। सर नमस्ते, क्या हाल है? ठीक हो? हाँ, आप कैसे हो सर? ठीक ठीक, शुक्र है बाबा जी से। आप अच्छा। किसी सुनाओ, ठीक हो? एकदम सर। कहाँ से आए हो जी आप? मैं वेस्ट बंगाल, अच्छा बांग्लादेश के पास। अच्छा अच्छा, सही। सर ये क्या ये मुझे बांग्लादेश। जमा करवाना है। मैं आपको टोकन देता हूँ। यार ये बुरा लगता है चप्पल कोई हाथ बात में। नहीं। सेवा करवानी। তো গাইস এখানে চটি ফটি খুলে রাখা হয়, জুতো ফুতো দেখতেই পাচ্ছ। আর এরা কত সুইট, आप लोग बहुत स्वीट हो सच में। बहुत शुक्रिया, कोई बात नहीं। আর এরপরে আমাকে হাত ধুতে হবে। স্যার হ্যান্ড ওয়াশ कहाँ करना है? बाहर। আচ্ছা ওকে, সো এখানে হ্যান্ড ওয়াশ করতে পারবো কারণ জুতো ফুতে হাত দিলাম। প্রচণ্ড জল তেষ্টা পেয়েছে, জল তেষ্টা হাত মানে তো জল যা খেতে রে। হবে অ্যাকচুয়ালি। এটা স্পেশালি আমার মুসলিম ভাইদের জন্য, মুসলিম সাবস্ক্রাইবারদের জন্য নামাজ পড়া হচ্ছে, পাকিস্তানের নামাজ। শুনতে পাচ্ছ? আমি শুনতে পাচ্ছি, জানি না এখানে কতটা আছে। आओ नमाज नमाज वाल हाई अलल फला आओ कामयाबी वाल। প্রচণ্ড গরম কিন্তু পাকিস্তানে, প্রচণ্ড লেভেলের গরম। ভাই পাকিস্তানের জলটাও সেম খেতে আমাদের মধ্যে, তাহলে এত প্রবলেম কিছু আমি বুঝতেই পারছি না ভাই। गुरुद्वारा साहब की मेन बिल्डिंग बिल्कुल सामने। আচ্ছা ও বলা। जी जी, गुरुद्वारा साहब की फ्रंट साइड पे सामने खूह साहब है। आप अच्छा। खूह साहब के दर्शन कर सकते हैं। ওকে। अगर आपने सरोवर साहब जाना हो, जिधर वो सेकंड साइड। হ্যাঁ 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 আচ্ছা ওকে। अगर आपने लंगर हॉल जाना हो, वो सामने ग्रीन कारपेट रेड सीढ़ी है, আচ্ছা वो सामने बिल्कुल। आप ऊपर चढ़ेंगे, इसके बिल्कुल सामने फ्रंट साइड पे म्यूजियम है और अच्छा। इसकी बैक साइड पे लंगर हॉल। ठीक है? लंगर है, ओके। हाँ, लंगर हॉल से जब यूँ ही आप बाहर आएंगे, उधर एक्स्ट्रा शूज़ होंगे, आपने वो पहन के छोटा सा ट्रैक पीछे की तरफ मूव करेगा, वो मार्केट की तरफ जाएगा। ठीक है? मार्केट। जी जी। আচ্ছা आपके स्टे का टाइम लास्ट टाइम 4 बजे तक है, पाकिस्तान के 4, आपके 4:30। ওকে अगर आप उससे पहले ही जाना चाहें, जिस जगह आप उतरी हैं इसी जगह से गाड़ियाँ जाती हैं, आप जा सकती हैं। ठीक है? আচ্ছা नीचे कारपेट बिछा हुआ है, आपने कारपेट यूज़ करना। ठीक है? ওকে স্যার। एनी सर क्वेश्चन? एक कुआ है ना, कुआ जो बोलते वो कुआ। वही मैं आपने बोला। अच्छा वो खूह, उसे पंजाबी में खूह साहब कहते हैं। खूह साहब, जब आप ओके। गुरुद्वारा साहब से बाहर आएंगे ना, हाँ हाँ बिल्कुल फ्रंट साइड पे सामने ओनली 20 मीटर की दूरी पे खूह अच्छा, साहब है। ठीक वहीं है? पे? हाँ बिल्कुल। ওকে থ্যাংক ইউ স্যার। ठीक, thank you। সো গাইস এখানে দেখতেই পাচ্ছ ইন্ডিয়া থেকে যত যাত্রীরা আসে সবাই এখানে ডোনেশন করে, খাবার ডোনেশন করে। ওই খাবার কিন্তু এখানেই আবার রান্না হয়ে সবাই খাওয়া দাওয়া করে। সো এটা হচ্ছে এখানে ডোনেশন, তোমরা এলে কিন্তু ডোনেশন করতে পারো, চাল ডাল যে কোনো জিনিস। সো এখন আমি যাবো আরও ভেতরের দিকে। তো কার্পেট ইউজ করতে বললো। হ্যালো স্যার, क्या हाल है? ठीक है, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हो सर? You have to take out your shoe or socks to ओ सॉक्स ओनली, ओके ओके थैंक यू सर। like enter होना है गुरुद्वारा साहब मेन चर्च। अच्छा ओके, तो वो भी हाँ একদম একদম ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। দেখা যাক, জুতোগুলো তো রেখে দিয়েছি, मोजाটা রাখতে भूल গেছিলাম। सर जी एक बार सोच दीजिए ना, सॉक्स रखना है खुल के, सॉक्स हाँ ऊपर ऊपर मिडिल में, ऊपर मिडिल में। सॉरी सर तकलीफ हो जाए, कोई बात नहीं, सेवा থ্যাংক ইউ স্যার। হাত ধুয়ে নিই একবার। সো গাইস এখন আমি যাব এখানে যে সরোবরটা রয়েছে, যে সরোবরে সবাই এসে স্নান ফান করে। কত বড় হল ভাবতে পারছো, কতটা এরিয়া নিয়ে। উফ, काफी बड़ा हॉल। কিন্তু পাকিস্তানের মানুষরা সত্যি অনেক বেশি হাম্বল। আজ আমি তোমাদের ঘুরে দেখাবো বিশ্বের সবথেকে বড় গুরুদ্বারা, যেটা পাকিস্তানের কারতারপুরে অবস্থিত। শিখ ধর্মের প্রথম গুরুদেব ছিলেন গুরু নানকজি এবং উনি ওনার জীবনের লাস্ট 18 বছর পাকিস্তানের এই কারতারপুরেই কাটিয়েছিলেন।
একজন ধর্মগুরু হবার সাথে সাথে উনি কিন্তু ওনার জীবনের লাস্ট 18 বছর এখানেই চাষবাস করে কাটিয়েছিলেন। উনি এমন একজন মানুষ ছিলেন, ওনাকে কিন্তু শিখ ধর্মের মানুষ বা মুসলিমরা দুজনেই সম্মান করত। গুরু নানক জি ওনার দেহত্যাগের পরে ওনার দেহকে কেউ কিন্তু কোনো রকমভাবে খুঁজে পায়নি, শুধু খুঁজে পাওয়া গেছিল ওনার গায়ে থাকা চাদরটি। এবং ওই সময় মুসলিম সম্প্রদায় এবং শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বিবাদের সৃষ্টি হয় যে চাদরটি কারা নেবে, কারণ গুরু নানকজিকে সবাই সম্মান করত। তাই ওই চাদরের অর্ধেক অংশ শিখরা নেয় এবং অর্ধেক অংশ মুসলিমরা নেয়। তাই আমরা দেখি যে কোনো দরবারে গিয়ে বা গুরুদুয়ারায় গিয়ে চাদর কেন চড়ানো হয়, এই চাদর চড়ানোর একমাত্র কারণ হলো ওটাই। আর তাই এখানে শিখ বা মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মানুষরাই আসে এবং সম্মান করে গুরু নানকজিকে। মেলকে লেবু স্যার আমি এটা দোস্ত প্রথমে একটা সরোবর রয়েছে, ওই সরোবরটা হচ্ছে মেয়েদের জন্য, ফিমেল লেখা রয়েছে অনলি ফর ফিমেল। আর ওখানে দর্শন দেওরি সরোবর সাহেব, ওটা হচ্ছে মেলদের জন্য, ওটা সামনে আছে। হ্যালো জি। ইয়াং ছেলেদের একটু অ্যাটিটিউড রয়েছে, মানে যারা কাজ করছে সরকারি কর্মচারী তারা খুব হাম্বলভাবে কনভারসেশন করছে, কথা বলছে। বাট এখানে পাকিস্তানে কিছু ছেলে রয়েছে যারা পেরিয়ে গেল, দেখতে পারলে পাকিস্তানদের জন্য কিন্তু ব্লু কালারের আইডেন্টিটি কার্ড, এটাও ব্লু কালারের। তো ওদের মধ্যে একটা আলাদা টাইপের অ্যাটিটিউড ফিলিং হচ্ছে আমার, মানে কেউ একটা, হ্যাঁ আমি এরকম করলে ওরা এমনি করছে, বাট ওদের মধ্যে সেই ব্যাপারটা নেই কি নিজের থেকে হ্যালো হ্যালো হ্যালো, ওই ব্যাপারটা নেই। আচ্ছা সার্ভার মেল, এটাই হচ্ছে সার্ভার মেল। সবাই স্নান ফান করছে, হেভি সুন্দর ক্লিন ওয়াটার, দেখতেই পাচ্ছ। ভেরি বাহ। ক্লিন ওয়াটার। এই সাইডটা হচ্ছে ছেলেদের, ওই পাশে হচ্ছে মেয়েদের। সো এখানে এসে সবাই স্নান ফান করতে পারো। সো গাইস, গুরু নানকজি এখানেই তার জীবনের লাস্ট 18 বছর কাটিয়েছিলেন। আর এই যে দেখতে পাচ্ছ এই যে সরোবর, এখানে এসে সবাই স্নান ফান করে। इसके बारे में कुछ बताइए ना आप। ये है सरोवर साहब। अच्छा अच्छा यहाँ पे जितनी भी संगत आती है वो स्नान करती है। अच्छा। ठीक है, ये पाबे के कुएं का पानी आता है जिसके साथ वो खेतों में पानी लगाया करते थे। यहाँ पे वो फिल्टर होता है, पानी सर्कुलेशन होता है। ये मेल का, दूसरी साइड पे फीमेल का। ठीक है, ये क्या ऑटोमेटिक होता है यार? नहीं ये उधर मोटर लगी है, मोटर लगी, अच्छा। इसलिए यहाँ पे इसको सर्कुलेशन करते हैं। अच्छा ओके उसके डेली पीएच लेवल वगैरह चेक करते रहते हैं। ओके, वो सेपरेट किया हुआ है। ठीक है सर। जो लेकर जाना है वो दरबार के साथ पूरा उधर से बोतल में लेके जाएंगे। আচ্ছা ঠিক আছে। তো সবাই কিন্তু অতটাও ফ্রেন্ডলি নয় গাইজ, মানে সবাই ক্যামেরার সামনেও আসতে চাইছে না, কিছু কিছু মানুষ ঠিক আছে, বাট সবাই নয়। অ্যাকচুয়ালি গাইজ আমি রুমাল আনতে ভুলে গেছি, তো এখানে একটা রুমাল পেয়েছি, দেখা যাক। কারণ যেটা যেখানের নিয়ম সেখানে সেটাই করা উচিত, টুপি পরে এইভাবে করাটা উচিত না, কারণ এখানে সবাই মাথায় রুমাল পরে রয়েছে। ये बहाने रुमाल है। এই किसी और का है क्या? नहीं नहीं, ये इधर ही पड़े हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, किसी को जरूरत होती ও তার লেকে যাতে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। ঠিক আছে জি। সো একটা দাদার রুমাল দিল, এখন এই রুমাল ফুমাল পরে সরোবরে নামবো স্নান করতে। আর এই সরোবরের কিন্তু অনেক মহত্ব আছে। এটা হচ্ছে ছেলেদের, ওই পাশে হচ্ছে মেয়েদের। আর চলো এখন ড্রেস ফ্রেস খুলে এখন স্নান করতে নামবো, দেখা যাক জলে স্নান করে কেমন লাগে। अभी थोड़ी देर पहले कैसे SRV এখন দেখতে পাচ্ছ পাঞ্জাবি ভাইরা রয়েছে, সব একসাথে স্নান ফান করবো। आप कहाँ से हो? पंजाब से। पंजाब से, अच्छा। जलंधर से। जलंधर, अच्छा। आप लोग सुबह आए? अच्छा 7 इतना फास्ट? আরে বাপরে। সো গাইস এই যে জল দেখছো এটা হচ্ছে ছেলেদের, মানে এই দিকটা হচ্ছে ছেলেদের, ওই পাশে মেয়েদের আছে। আর এই জল হচ্ছে গুরু নানকজি যেখানে চাষবাস করতেন ওখান থেকে এই জল নাকি আসে, যেখানে স্নান করতেন ওই এরিয়া থেকে এই জলটা আসে, এসে এক জায়গায় ফিল্টার হয়, তারপরে এই সরোবরে আনা হয় জলটাকে। আর এখানে স্নান করলে নাকি একটা মহত্ব রয়েছে বিশাল বড়, সেটা হলো এখানে স্নান করলে নাকি পুরনো রোগ বা গা হাত পায়ের ব্যথা ঠিক হয়ে যায়। তো সবাই এসে এখানে স্নান করে, তোমরা এলে তোমরা অবশ্যই করবে। আর জলটা খুবই ঠান্ডা, ওফ পাকিস্তানের জলে স্নানও করছি, ভাবো পানি বহুত ঠান্ডা। पानी बहुत ठंडा है। সো গাইস পাকিস্তানের জল খেলাম, পাকিস্তানের জলে স্নান করলাম, এরপরে পাকিস্তানের খাবার খাবো, পাকিস্তানের টয়লেট করবো, তারপরে ঘর যাবো। বাট পাকিস্তানের মানুষরা সত্যি ভালো, আমরা টিভি নিউজে যতটা দেখি। SRV ভি, হ্যাঁ SRV, আচ্ছা ওকে। সো
সো গাইস এখন ক্যামেরা রেখে দিই, ভালো করে একবার স্নান করে নিই। हेलो फ़ोन से ही बना लेते। आप लोग सब पाकिस्तान से हो? अरे अरे आप लोग क्या करते थे? हम पढ़ते हैं और ये खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। ऐसे आप लोगों को इंडिया जाने का मन नहीं करता है? तो उधर मतलब क्या रूल्स वगैरह है जो इंडिया मतलब हमारे उधर तो ऐसा कुछ है कि कोई रिलेटिव्स रहेगा वो बुलाएगा, या कोई ब्लड रिलेशन वगैरह, या कोई हो गया कि कोई क्या बोलता है मतलब सेलिब्रिटी या कोई मतलब होता है ना क्या, कोई इनविटेशन मिलता है तो वो आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता है, नहीं मिल सकता। मतलब जो बुलाएगा उसको कोर्ट पे जाके एफिडेविट जो पेपर है उसमें लिखना पड़ेगा कि इस बंदे का हर एक खर्चा मतलब रहने का खाने का सब खर्चा मैं लेता हूँ। हाँ एग्रीमेंट लेके फिर वो भेजेगा, फिर इंडिया वालों मतलब वहाँ से फिर वो एग्री करेगा। आप लोगों के लिए क्या रूल है मतलब इंडिया जाने के? ऐसे ही सेम है मतलब इंडिया से अगर कोई बुलाए फिर आप लोग आ सकते हैं। अच्छा अच्छा आप लोग मतलब कॉलेज में हो क्या? अच्छा अच्छा अब ये पहली बार है क्या पहली भी आए हैं यहाँ पे? पहली दफ़ा। यहाँ से कितना दूर है आप लोग का? यहाँ से आया तो 60-70 किलोमीटर। 60-70 सुबह निकले थे? हाँ 8 बजे। इधर मतलब डायरेक्ट कोई ट्रेन है या बास से आए हो? वो अपनी गाड़ी पे है। আচ্ছা আপনি গাড়িতে ও তো গাইস এখানে পাকিস্তানের কটা ভাইয়ের সাথে দেখা হলো, এটা কতটা হাম্বল কতটা মিষ্টি দেখো খালি। सो मैं बोल रहा हूँ कि न्यूज़ वगैरह ऐसा कुछ होता है ना, किंतु जब फेस टू फेस कोई मुलाकात करते हैं ना वो अलग ही बात होता है। हाँ है क्या है? तो मतलब वो स्वीटनेस कभी भी नहीं, वो जो नहीं मिला है वो नहीं बता पाएगा, जो मिला है वो बता पाएगा सच में। अरे कितना स्वीट है देखो, सब लोग देखो इतना स्वीट है ना, लग नहीं रहा है सब एक ही आसमान है, एक ही सूरज है, मिट्टी भी एक ही है, सिर्फ एक क्या है एक तार काटा है मिडिल में और कुछ नहीं है कि ना। मिलके अच्छा लगा, बहुत मिलके अच्छा लगा। সো গাইজ এখন ফটো মানে আমরা সবাই রয়েছি একসাথে, ভাবলাম সেলফি তুলবো না, হ্যাঁ ব্যাক ক্যামেরায় ফটো তুলবো, তাই জন্য ওইখানে কটা দাদা রয়েছে দাদাদেরকে বলবো যে ফটো তুলে দেয়। ভাই পাকিস্তানে প্রচুর কাজ আগে দেখো। वाह आप लोग सुबह कितने बजे निकले थे फिर? 8 बजे। दादारा রয়েছে সব পাকিস্তানে। एक फोटो खींचो ना एक साथ। सो गाइज এখানে অনেক पाकिस्तानी दादा भाई काकूদের साथ দেখা हलो। मैं बंगाली में बात कर रहा हूँ। अच्छा। मेरा जो वीडियो बंगाली में होता है। अब लोग वहाँ पे मतलब क्या लैंग्वेज से बात करते हैं ज़्यादातर? किधर? पाकिस्तान में पाकिस्तान में उर्दू पंजाबी। उर्दू और पंजाबी। हाँ जी। अब लोग यहाँ से कितना दूर पे है धड़े आप लोग का? मेरा तो बहुत दूर रहता है सही। बहुत दूर पे हाँ अच्छा अब लोग ऐसा है मतलब बस ट्रेन या बाइक? नहीं गाड़ी पे आए। अच्छा ये पहली बार? कहीं बार। अच्छा मेरा भी पहली बार। सवाई घूरते एसते देखते ही बच्चों सवार किंतु पाकिस्तान है बड़ी। मेरा तो बहुत मन है लाहौर वगैरह उस तरफ जाने का, घूमने का बहुत मन है। कमाल है, जाना चाहिए। एकदम एकदम पाकिस्तानी जाना बहुत प्यार करते हैं। बहुत 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 जो लोग नहीं मिले वो नहीं समझ नहीं पाएगा। वही है प्रोपेगेंडा करने वालों को। वही है। ठीक है वाह यार क्या खूबसूरत नज़ारा। এটাই হলো শিখদের প্রধান গুরুদেব বা প্রথম গুরুদেব গুরু নানকের মন্দির, মেইন মন্দিরটা ওখানে যাচ্ছে এখন। আর এখানে এই যে এত বড় স্পেসটা দেখতে পাচ্ছ না, जो कि सिख এই धर्म की স্পেসটাতে खूबसूरती মিনিমাম है। কয়েক হাজার লোক আসমান। একসাথে থাকতে পারবে, ভাবতে পারছো? আর ওখানে যাওয়ার জন্য কিন্তু এখানে থাকে জল, আর জলে পা ধুয়ে তারপরে যেতে হবে। পা ধুয়ে গেলে কি হবে, এখানে পা ধুয়ে তারপরেই মন্দিরে প্রবেশ করতে হবে। এখানে পা মুছতেও পারবে। প্রচুর বড় এরিয়া দেখতে পাচ্ছ, প্রচুর বড়। আচ্ছা এখানে গ্রিন কার্পেট আছে, আমাকে প্রথমে বলে দিয়েছিল যে কার্পেট ইউজ করতে। সব দিকেই কার্পেট পাতা আছে দেখতে পাচ্ছ। এই কার্পেটের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে আসতে পারবে বা হেঁটে হেঁটে যেতে হবে। আর এই কার্পেটগুলো কিন্তু ভিজানো আছে যাতে গরমটা না লাগে। আরে ভাই কি দারুণ দারুণ ডিজাইনের জিনিস দেখো খালি। গাছটা কি সুন্দর লাগছে ভাই, সব পাকিস্তানের কোনো একটা গাছ হবে এটা। সো গাইস এখন আমি তোমাদের দেখাবো শিখ ধর্মের প্রথম গুরুদেব গুরু নানকজির মন্দির। এটাই হচ্ছে ওনার মেইন মন্দির। আর আমার সামনে এখন হেঁটে হেঁটে আসছে পাঞ্জাবের দুটি ছেলে, কারণ ওদের গলায় রয়েছে ইয়েলো আইডেন্টি কার্ড, আর ইয়েলো মানে ইন্ডিয়ান। হ্যালো জি। সো এটাই হচ্ছে মেইন মন্দিরটা। এখন মন্দিরের ভেতরে ঢুকবো। আর কত বড় এরিয়াটা দেখো খালি, মানে $20 করে নিচ্ছে, এটা খুবই কম ভাই। এত বড় একটা এরিয়াকে এত সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে। সো ভাই এটা তো $20 কিছুই না ভাই। তারপরে বাসে করে নিয়ে যাচ্ছে নিয়ে আসছে, অসাধারণ অসাধারণ। সো গুরু নানকজি
জীবনের লাস্ট 18 বছর এখানেই কাটিয়েছিলেন এবং এখানেই দেহ ত্যাগ করেছিলেন। গেট কোনটা আমি তো বুঝতে পারছি না, এদিকে তো কাজ বাগেরা চলছে। আই থিঙ্ক এইদিকে ঢুকতে হবে নাকি? अंदर किधर से जाना है? अंदर उधर से ओके। তো শিখদের এটাই হচ্ছে সিম্বল, দেখতে পাচ্ছ, যেটা পাগড়ি তো থাকে। এখানে একটা কুয়ো আছে, খালসা কুয়োটা পরে দেখাবো, আগে ভেতরে ঢুকি। এখন কাজ বাজ চলছে দেখতেই পাচ্ছ। আর এই হচ্ছে মেইন মন্দির, মেইন মন্দিরের গেট। এখন বাজে 2:10। আর এই হচ্ছে পুট দি মানি ইনটু দি বক্স প্লিজ, মানে ডোনেশনের জন্য। নিচে কিন্তু গদি পাতা, এই জায়গাটা কিন্তু সার নয়, টোটালি গদি রয়েছে। ওয়াও, ভেতরটা পুরোটাই গদি। আর এটা হচ্ছে মেন জায়গা যেখানে চাদর টাদর দেওয়া হয়। আর এটাই হচ্ছে মেন সমাধি। উপর যা सकते हैं सीढ़ी से ओके। सो गाइस এখন উপরে যাব সিঁড়ি দিয়ে। ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਰਪেট ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। আরে ভাই ভেতরটা পুরো টোটালি এসি, ਰੰਗ ਹੈ। ঠান্ডা। কত উপরে ভাই। সো গাইস এটাই হলো গুরু নানকজির মেন সমাধি, দেখতেই পাচ্ছ। লেখা রয়েছে ভিডিও অ্যালাউ নেই, বাট ভিডিও বললাম করবো, বললো করো, কোনো অসুবিধা নেই। সো গাইস এটাই হলো গুরু নানকের মেইন সমাধি। সো গাইস এখানে প্রসাদ দেওয়া হচ্ছে, আই থিঙ্ক এখানে প্রসাদ বাট কেউ নেই। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ये इंडियन करेंसी भी दे सकते हैं यहाँ पे? ये मेरे लिए दिए क्या? ও আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ জি। তো এখান থেকে প্রসাদও দিল, দেখতে পাচ্ছ গাইস। বাড়িতে নিয়ে যাবো প্রসাদ। বাহ, এখানকার মানুষজন সত্যিই খুব ভালো। আমি লাস্ট খাবার খেয়েছি কাল রাতে, তারপরে এখন অব্দি টিল নাও কিচ্ছু খাবার খাইনি। এখানে এসে সকাল থেকে খালি পেটে ছিলাম, এখানে এসে প্রথম জল খেলাম, প্রথম প্রসাদ খেলাম। কে জানে ভাই, আমি কি আগের জন্য ঠিক ছিলাম নাকি, কে জানে। সবার একটা হয় না, মানে তুমি কিছু চাইবে না বাট এটা হয়ে যাবে, বা কেউ করিয়ে নেয়। সেটাই হলো আমার সাথে আজকে, মানে খালি পেটে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার মতো কিছুটা। এখন ওই কুয়োটা দেখবো। क्या बात है यार। ভাই ক্যামেরা কাজ করছে না, ক্যামেরাটা কাজ করছে, অ্যাকচুয়ালি মেমোরি কার্ড কাজ করছে না। এমন ফেসে গেলাম কি বলবো। এখানেও দেখতে পাচ্ছ জল রয়েছে, কিন্তু পা ধুয়ে যাতে মানুষ ওপরে ওঠে, যাতে নোংরা না হয়। খুবই ক্লিন করে রাখা অ্যাকচুয়ালি, মানে এক ফোঁটা নোংরা নেই ভাই। সো সেই হচ্ছে সেই কুয়ো, ঐতিহাসিক কুয়ো। আর এখানে ভাই সব ইন্ডিয়ান কারেন্সি দিয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ, সব 10 টাকার কয়েন আর 10 টাকার নোট। खू ओला टेंडाला खू। क्या बात है बाबा गुरु এই नानक কুয়োর जी একটা का কিছু खूह साहब है, ব্যাপার जिथों রয়েছে, মানে এই पानी দেখো ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। যেভাবে ਆਪਣੀ ঠিক কয়লা তোলা হয় না, ਖੇਤੀ ওইভাবে ਨੂੰ কিন্তু ਕਰਦੇ জল ਸੀ, ফল তোলা হতো মনে হয় আগেকার দিন। লোগাਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। হাতে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, দেখতে পাচ্ছ এই যে ডিব্বা টাইপের রয়েছে, এটাতে এক এক কোটো করে জল উঠতো। কিন্তু জলটা উঠে তো এদিকে পড়ে যেত, জলটা করতো ওটা কি আই থিঙ্ক। আচ্ছা জল মানে এই যে গোল রাউন্ড রয়েছে, এটাতে করে জল উঠতো, জল উঠে এই চারকোনা এই জায়গাটায় পড়তো, পড়ে এটা দিয়ে গিয়ে জায়গায় জায়গায় পৌঁছে যেত। বাহ, এটা আগেকার সিস্টেম কিন্তু। হ্যালো স্যার, आप कहाँ से हो? पाकिस्तान से? हाँ बाकी अरे अरे नमस्ते। अच्छा इसके बारे में कुछ बताइए ना। ये बाबा गुरु नानक देव जी का कुआं है, 550 साल पुराना कुआं है। 18 साल खेती की है बाबा गुरु नानक ने। अच्छा आप हाँ लास्ट जीवन में लास्ट 18 साल खेती की है। हाँ जी, आखिर 18 साल इधर करतारपुर में। अच्छा ये 550 साल पहले का है। हाँ जी हाँ जी, उन्होंने अपने 10 12 से खोदा है कुआं। अच्छा और 18 साल खेती की है इसको। अरे बाप रे। 1971 में इतिहास लिखा है, हिस्ट्री लिखी है 1970 वन में। अच्छा 1971 में एक वो हिस्ट्री लिखी है। हाँ हाँ ये सुना था मैंने कि ये फेंका था, लेकिन यहाँ का जो भगवान का मतलब ऐसा ये है कि कुछ नहीं हुआ यहाँ का। हाँ, ये चला ही नहीं था ये হ্যাঁ खत्म है। আচ্ছা দেখতে পাচ্ছ এখানে 1971-এ ইন্ডিয়ার থেকে একটা মিসাইল এখানে পড়েছিল, বাট এখানে কোনো ক্ষতিই হয়নি। সো এটা ভগবানের লীলা মনে করে সবাই এটা, তো এটাকে এইভাবেই রাখা হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছ।
আর এই কুয়োটা 550 বছর আগেকার, ভাবতে পারছো? এটা গুরু নানকজি মানে ভগবান তার ওনার দিব্য দর্শন দিয়ে বানিয়েছিলেন। হ্যালো ভাইয়া, হ্যালো। সেই হচ্ছে সেই 1971-এর একটা তোপ, দেখতেই পাচ্ছ, যেটা পড়ার পরে ওইখানে কিচ্ছু হয়নি, 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ আর ওটাকে ਬੰਬ খুব সুন্দরভাবে রেখে ਚਲਾਇਆ দেওয়া ਸੀ। হয়েছে। ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ এখানে ਚੱਲਿਆ লেখা রয়েছে মিসাইল অফ वाहेगुरु जी। खाना कहाँ पे मिलता है? ये ग्रीन कार्ड विषय है, वो सामने बरामदे में जाएंगे, आर्ट गैलरी या म्यूजियम है, उसके बैक साइड पे लंगर वाला अच्छा। साथ मार्केट। ওকে, ঠিক আছে। আর টোটালি পুরো প্রায় ঘোরা কমপ্লিট। এখন যাবো হচ্ছে খাওয়া দাওয়া করতে, প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে সকাল থেকে, যেহেতু বললাম কিছু খাইনি। দেখা যাক লঙ্গরখানায় আজকে খাবার কী আছে, ভবনের প্রসাদ কী আছে। খাবার তো না, অ্যাকচুয়ালি প্রসাদ। ও পাকিস্তানে এসে কী সব করছি ভাই। কিন্তু ওখানে একটা জিনিস যেটা লিখেছে সেটা দেখে বা পড়ে আমার খুব খারাপ লাগলো, আর সেটা হচ্ছে যে এটাকে ডিস্ট্রয় করার জন্য ওই বোমটা ফেলেছিল। বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক সো এরকম করতে পারবে, হতে পারে না। কারণ আমরা ভগবানকে প্রচণ্ড বিশ্বাস করি, মানি। হতে পারে কোনো এক কারণে ছাড়া গেছিলো বা যুদ্ধ হচ্ছিল, ওই কারণে হয়তো ফেলা হয়েছিল, বাট এটাকে নষ্ট করার জন্য ফেলবে, এটা ইম্পসিবল, হতেই পারে না। ইন্ডিয়ানরা এরকম হবে। আর এখানে কন্টিনিউ ভাই কেউ না কেউ কাজ করছে, কন্টিনিউ সবাই কাজ করে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ। কন্টিনিউ প্রচুর মানুষ কাজ করছে, মানে ধোয়া টোয়া হচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছ। এরকমই কন্টিনিউ কাজ করতে থাকে সবাই। লঙ্গরখানাটা কোথায় এবার খুঁজতে হবে, বললো তো এদিকে, ওইদিকে একটা দেওয়ান আস্তাম কিছু একটা রয়েছে, ওটা কি আমি নিজেও যাই না। এখন ক্লিনিং চলছে এখানে। লঙ্গরখানা कहाँ पे? इधर से जाना होगा। थोड़ा जगह जाओ ना, गली जाएगी। अच्छा ठीक है। कैसे हो आप लोग सब? ऐसा। हेलो भैया। अच्छा, ये म्यूजियम है? अच्छा ওকে। সো এটা হচ্ছে গুরুদুয়ারার ভেতরে একটা মিউজিয়াম, সুন্দর সুন্দর ছবি রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছ। শিখ কমিউনিটির সব জিনিস, ফটোস বাগেরা, ওনাদের যারা গুরুদেব ছিলেন, ওনাদের হিস্ট্রি, সব কিছু এখানে রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছ। সুন্দর। তো গাইস আর লেট করবো না, কারণ এখন খাবারটা খেয়ে নিই জলদি করে, তারপরে আবার যেতে হবে পাকিস্তানের মার্কেটে দেখা যাক কী কী পাওয়া যায়। বা আমি তো 500 টাকা দিয়ে, মানে ইন্ডিয়ান কারেন্সি 500 টাকা দিয়ে পাকিস্তানি টাকা নিয়েছি, প্রায় ওটা 700-800 টাকা হয়েছে আই থিঙ্ক। আমার পকেটে রয়েছে পাকিস্তানি টাকা এখন। তো আগে খাবারটা খেয়ে নিই, তারপরে যাবো পাকিস্তানের মার্কেটে কেনাকাটা করতে। এটা সব আসছে, এটা কিন্তু সব পাকিস্তানি, মানে সবাই পাকিস্তানে থাকে। ভাইয়া লঙ্গরখানা কাহা পে? ये गली से? अच्छा थैंक यू। সো বললো এই গলি দিয়ে গিয়ে নাকি লঙ্গরখানা পাবো, কিন্তু কোথায় এক্স্যাক্ট আমি নিজেও জানি না। আচ্ছা আই থিঙ্ক ওই বিল্ডিংটা। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, প্রচণ্ড, কি বলবো, আর বলার মতো কিছু নেই, এত খিদে পেয়েছে আমার। हेलो सर, नमस्ते। दोनों इंडिया एंड पाकिस्तानी यूट्यूबर एक्सीडेंट। कैसे हो? आप कहाँ से हो? मैं इधर से ही हूँ। इधर से? अच्छा, ये हमारा जिला नरवल। अच्छा ओके ओके। तो हमारी तहसील है जफरबाद, करीब आई थिंक होगा 25 किलोमीटर। अच्छा, मैं तो बंगाल, यहाँ से कम 1800 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर। यानी कि आप नेपाल एरिया में आते हो? नहीं नेपाल नहीं, वो बांग्लादेश एरिया, बांग्लादेश बॉर्डर के पास। आप कहाँ से हो? मैं इंडिया से नहीं एरिया कौन सा आपका? वेस्ट बंगाल। यानी को परमिशन नहीं है इधर वीडियो बनाने की ना? सच में? मतलब यूट्यूब वगैरह करने का परमिशन? इधर अच्छा, यहाँ पे करने का परमिशन नहीं है पाकिस्तान वालों को? अरे बाप रे, हमारे उधर तो खुल के कर सकते थे। नहीं करतारपुर में वैसे तो करो, करतारपुर में मतलब सिर्फ यहीं पे नहीं है, बाकी सब जगह पे। इधर परमिशन लेनी पड़ती है। मैंने ब्लॉग बनाया हुआ था, लोगों ने सब क्लिप काट दी मेरे। अरे अच्छा हुआ एक यूट्यूबर भाई से मिल लिया। अभी मन होगा तो पाकिस्तान के अंदर भी जा पाएंगे कभी घूमने। मेरा तो बहुत मन है लाहौर वगैरह जाने का, बहुत मन है। पाकिस्तान, कश्मीर, खदू वगैरह बहुत मजे। मैं तो इसीलिए पासपोर्ट भी बना लिया। जो पाकिस्तान में माहौल होता है ना, हम लोग बताते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं। अरे तो बाकी बहुत मज़े की वीडियो होती हैं। आप वैसे क्या करते हो? मैं यार अपना बिजनेस है, ये भाई मेरा दोस्त है। अच्छा वो भाई, ये बढ़िया। आप कैसे हो?
अच्छा पाकिस्तान में मास्क यूज़ करते हैं अभी भी? नहीं वैसे ही धूल मिट्टी से बचने के अच्छा अच्छा इसीलिए अच्छा मैंने सोचा नहीं अभी यूज़ कर अच्छा তো গাইস এখানে একটু হচ্ছে পাকিস্তানি এই ছেলেটা প্রচণ্ড ভালো ভাই হাম্বেল প্রচণ্ড হাম্বেল সবার সাথে দেখা হচ্ছে কথা হচ্ছে নর্মালি সবাই খারাপ ব্যবহার করে না সবাই খারাপ হয় না এটা হচ্ছে মেইন কথা প্রত্যেকটা জায়গার মানুষ কখনোই খারাপ হয় না আমাদের বাঙালিদের মধ্যেও প্রচুর খারাপ মানুষ থাকে আবার মুসলিমদের মধ্যেও প্রচুর খারাপ মানুষ থাকে বাট অল আর নট সেম সবাই মানুষ আর মানুষের আগে কোনো ধর্ম নেই এটা হচ্ছে মেইন কথা আমি আবার ভুল রাস্তায় এসে গেছিলাম মিউজিয়ামের দিকে তো লঙ্গরখানা হচ্ছে এইদিকে গাইজ মানে এখানে একটা জিনিস দেখলে তোমরা ইজিলি বুঝতে পারবে তোমাদেরকে বেশি কিছু খুঁজতে হবে না তোমরা শুধু কার্পেটকে লক্ষ্য করে যাবে তাহলেই বোঝা যাবে যে কোনটা কোন দিকে এই কার্পেট এখন সোজা গেছে মানে এদিকে লঙ্গরখানা মানে এদিকে খাওয়া দাওয়া হচ্ছে আই থিঙ্ক ভেতরে এসি বাগেরা চলছে কারণ পর্দা দরজা লাগানো আমি শিওর না বাট আই থিঙ্ক চলছে এখানে জুতো ফুতোর ব্যবস্থা রয়েছে আমাকে কেউ বলেছিল যে জুতো ফুতো পাওয়া যায় বাট আমি জুতো ফুতো পরিনি যাই হোক আমি খালি পায়ে ঘুরছি আই থিঙ্ক এখান দিয়ে এই গেট দিয়ে ঢুকতে হবে लंगर खाना হ্যালো জি সত শ্রী আকাল এখন চামচ বাগেরা সব নিতে হবে তো আগে এগুলো রেখে দিই নাহলে এক হাতে ব্লগ এক হাতে এইসব নিয়ে হবে না ভাই দু হাত হয়তো চারটা হাত নয় দুটোই হাত সো এখান থেকে নিতে হবে থালা আর চামচ আই থিঙ্ক আচ্ছা এখানে বসে যেতে বললো তো খাবার ওরা দিতে চলে আসবে সো এই হচ্ছে থালা कैसे हो जाए अच्छा यहाँ पे ऐसा कुछ रूल्स है क्या मतलब यहाँ पे सिर्फ इंडिया वाले खा सकते हैं ऐसा रूल्स है कुछ है क्या सारे खा सकते हैं सारे खा सकते हैं ना अच्छा वो भाई लोग शायद उनको पता नहीं सो गाइस हेलो तो ये से कैसे दाल ये हो गया चावल हाँ लीजिए আর এটা হচ্ছে মিষ্টি চাল মানে ফ্রাইড রাইসের মতো ভাই সাব চাল আছে একটু মশলা টাইপের এখানে মিষ্টি চাল এটা সবজি এটা ডাল এটা রুটি রুটির সাইজ ভাই বিশাল বড় সো আজ এখানে খাবার খেতে খেতে হঠাৎ করে আমাকে দাদা এলো বললো জল মানে আমি ভাবলাম জল দিতেই আসছে কেটলি করে নিয়ে এলো ওই দাদা সো হঠাৎ করে দেখলাম না এটা জল নয় এটা হচ্ছে চা এখন জলের কাছে চা দিয়ে দিয়েছে আর আমি বললাম মিষ্টি ভাতটা একটু নিয়ে আসতে বাস ওকে ভাই এতগুলো খাবার খেলাম তার মধ্যে পাকিস্তানি চাটা একদম টোটালি ডিফারেন্ট খেতে ডিফারেন্স মানে হচ্ছে মুখে যখন দিচ্ছি নর্মাল লাগছে বাট তারপরে একটা নাক দিয়ে না আলাদা একটা ধূপের মতো বন্ধ করেছে মানে আলাদাই সুন্দর টাইপের কোথাকার চা পাতা খেয়ে নেবে পৃথিবীতে যে কটা গুরুদুয়ারা আছে ওখানে একটা কিন্তু নিয়ম আছে আর সেটা হলো এখানে কিন্তু 24 ঘন্টা লাঙ্গার পাওয়া যায় মানে খাবার পাওয়া যায় খাবার তো নর্মালি অনেক গুরুদুয়ারাতেই খেয়েছি কিন্তু পাকিস্তানের গুরুদুয়ারার খাবারটা কিন্তু টোটালি আলাদা এখানে একটু ভাত পেলাম সেটা একটু ঝালঝাল খেতে আবার একটা মিষ্টি ভাত পেলাম তার সাথে একটা সবজি পেলাম ডাল পেলাম কিন্তু সব থেকে খতরনাক খেতে আমার একটা জিনিসই লাগলো সেটা হলো পাকিস্তানের চা আমি আমার জীবনে এত বছরে যতবার চা খেয়েছি এরকম অনুভূতি আমার কোনোদিনও হয়নি প্রত্যেকটা চায়ের চুস্কিতে কিন্তু আমার নাক দিয়ে অত্যন্ত সুন্দর একটা আতর বা একটা ধূপের গন্ধ বেরোচ্ছিল যে স্মেলটা আমি তোমাদেরকে ফিল করে কোনোদিনও বোঝাতে পারবো না যদি তোমরা এই চাটা টেস্ট না করো কোনোদিনও বুঝতেও পারবে না যাই হোক চা খাওয়ার পরে নিজের এঁঠো থালা নিজেই তুলে সোজা চলে গেলাম যেখানে ধোয়াধুয়ি হচ্ছে আর গুরুদুয়ারার একটা নিয়ম আছে এখানে এসে একটা নতুন থালায় তুমি খাবার নিয়ে খেতে বসবে ঠিকই খাবার থালাটাও কিন্তু তোমাদেরকে ধুতে হবে না সো গাইস এখন যাবো হচ্ছে পাকিস্তানের মার্কেট আর আমার হাতে খুব বেশি টাইম নেই 4টার মধ্যে ঢুকতে বলেছে ठीक है भैया अरे भाई जी मार्केट पीछे से जाएगी मार्केट यहाँ से जोड़े पड़े हुए हैं तो पैन के बैक साइड में मार्केट अच्छा वो सामने जो चप्पल पहन हाँ जी संगत चलिए देखिए अच्छा अच्छा ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਰੋਵਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ 18 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ
500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਫੁੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਲਏ, ਕੁਝ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਲਏ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਹਸਤੀ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਾਂ ਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਫਾਊਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਈਵਨ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਜਾਂ 1800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ, WhatsApp ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਵੀਡੀਓ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਰਨੇ ਐਂਡ ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।